Kiss a kiss. Yes, adoy. Sulti sa doy. 1 minute eh. Oh, grabe siya. Si Sir Lito, si Mugibati, sir. Same. The feeling is mutual. The feeling is mutual. Panit. Kanang betang duha ka daog ba? Okay, sagana. Kabihon na nimo. Tres na kita na kong black bear ha. Wala. Guys, welcome to the red light district. Para kanino ka bumabangon sa umaga? Nescafe. Gutom mo na yung hangsiblok. Sa tiplado nito ng itlog na. Isa may pauso na kasi ko. Nagaling asin di ay. Sa gulay. Iapas. Pwede ka na, iapas. Layer na siya, layer. Okay, napay sibuyas sa iapas. Layered. Wow. Sige. Yehey! Oo!
Ginabay sa... Okay, next game is tag of war. They're just preparing. Okay na, ma'am? Ipagpuan mo sa inyong mga strategy. Tempa. Go!